जय जगन्नाथ बंधुगण आज आम जानिबा 12 मार्च 2025 बुधवार दिन द्वादश राशि राशिफल विषय रे। एही दैनिक राशिफल चंद्रंको गोचर गणना को नहीं आधारित एवं चंद्रंको गोचर गणना आम जीवन रे बहुत प्रभाव पकई थाए। तो आसंतु सर्वप्रथमे जानिबा आजिर तिथि और राशि नक्षत्र विषय रे। आज हेउची 12 मार्च 2025 बुधवार फाल्गुन शुक्ल पक्ष त्रयोदशी दिवा 9 घंटा 13 मिनिट गते चतुर्दशी। आज मघा नक्षत्र रात्र 4 घंटा 7 मिनिट गते पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र। आज सिंहचंद्र ओहरात्र। आजिर पर्वोत्सव शिव चतुर्दशी उपवास और बेढ़ा परिक्रमा। आजिर शुभ बेला प्रातः 6 घंटा 5 मिनिट रु दिवा 7 घंटा 41 मिनिट पर्यंत। आजिर सूर्योदय प्रातः 6 घंटा 5 मिनिट। आजिर सूर्यास्त संध्या 6 घंटा 2 मिनिट। आज कर्कट और मकर राशि पुरुष मानक घात चंद्र एवं कर्कट राशि घात बार। आज बिरी खाइबा निषिद्ध। तो बंधुगण आसंतु जानिबा आजिर राशिफल विषय रे। ता पूर्वरु आम चैनल को जो माने नुआ करी आछंती तले थिबा लाल रंगर सब्सक्राइब बटन को दबाई आम चैनल को सब्सक्राइब करंतो और पाखरे थिबा घंटी बटन को दबाई ऑल रे सिलेक्ट करंतो। काहेकि ना आमे अपलोड करिथबा प्रत्येक वीडियो रो नोटिफिकेशन आपण सर्वप्रथमे पाई परिबे। तो प्रथमे जानिबा मेष राशि विषय रे। आज समस्त वर्गर छात्र छात्री माननक पई समय सर्वश्रेष्ठ रहिबा। आपण एही समय रे निज शिक्षा तथा भविष्यत को गठन करिवार योजना करिवे। आपणक कार्य क्षेत्र रे नुआ आविष्कार तथा संधान माध्यम रे बड़ परिवर्तन करिवे। पारिवारिक जीवन रे परिवार सदस्यंक सहित उत्तम समय अतिबाहित करिवे एवं बड़ भाई भौणी तथा परिवार वरिष्ठ व्यक्तिंक स्वास्थ्यावस्थार विशेष ध्यान रखंतु। मातांक पक्षरु पूर्ण सहयोग मिलिबा एवं जीवन साथी सहित दाम्पत्य जीवन सुखमय हेब। आर्थिक स्थिति रे परिस्थिति आपणक सपक्षरे रहिबार जोग रहिछि। धनार्जन संबंधित आपणक प्रयास सार्थक सिद्ध हेब। एही समय आपणको आपणक कार्यशैली रे सकारात्मक परिवर्तन करिवार स्वर्णिम अवसर प्रदान करिब। आर्थिक स्थिति सुदृढ़ हेब। वाणिज्य व्यवसाय क्षेत्र रे आपण उत्तम लाभ परिणाम पाई परिबे, किंतु पेट जनित स्वास्थ्य समस्या आपणको हैरान करि पारे। सेथिपई खाद्यपेय प्रति सतर्क रुहंतु एवं स्वास्थ्य नियमर पूर्ण पालन करंतु। आज आपण ओं आदित्याय नमः मंत्र जप करंतु, शुभ फल पाइबे। वृष राशि आपणक द्वारा ही अवधि रे करा जाइथवा प्रयास आपणको भविष्यत रे धन लाभ तथा संपत्ति अर्जनर कारण हेब। निज क्रोध और बाणी रे संयमता रक्षा करंतु। कोनसी गुप्त शत्रु आपणको हैरान करि पारंती। विदेश रे व्यवसाय करुथुवा व्यक्ति को शुभ समाचार प्राप्ति हेब एवं पारिवारिक जीवन रे गृहर साजसज्जा जनित खर्च रे आपण खर्चांत हेबे। कार्य क्षेत्र रे सामान्य समस्यार सामना करिबाको पड़िब एवं जीवन साथी पूर्ण सहयोग मिलिब तथा संपर्क रे मधुरतार भाव रहिब। अनावश्यक जुक्तितर्क ओ वाद विवादरू आपण दूरे रुहंतु। कोनसी अजथा कार्य हाथ को नियंतु नहीं एवं कोनसी प्रकार निष्पत्ति नेबाठू आज आपण दूरे रुहंतु। आर्थिक स्थिति सामान्य रहिब। कोनसी प्रकार असुरक्षित कार्य करी क्षति साब्यस्त हेबे। जानवाहन चलाचल समय रे सावधानता अवलंबन करंतु, अन्यथा दुर्घटनार जोग रहिछि। आज आपण ओं विघ्नेश्वराय नमः मंत्र जप करंतु, शुभ फल पाइबे। मिथुन राशि आज आपणक प्रभाव क्षेत्र रे वृद्धि घटिब। शत्रु और विरोधी पक्ष परास्त हेबे। एही समय आपणक पई अत्यंत शुभ रहिब एवं भाग्य आपणक सपक्षरे रहिब, जहा फल रे समस्त समस्या दूर हेबाकु लागिब। योजनाबद्ध भाव रे करा जाइथिबा समस्त कार्यर उत्तम सफलता पाई पारिबे। पारिवारिक जीवन रे कोनोसी सुखद समाचार पाई मन प्रसन्न रहिब। पितांक सहयोग बा मार्गदर्शन रो
आपण लाभवान हेबे एवं जीवनसाथींक सहित संपर्करे सुधार आसिब। पारिवारिक सुख सुविधा वस्तु क्रय करी आपण खर्चांत हेबे। प्रेम जीवन रे प्रेमींक सहित समय व्यतीत करिवार अवसर मिलिब एवं आर्थिक स्थिति रे आर्थिक क्षेत्र विकास हेब। नुआ नुआ कार्यर रूपरेखा प्रस्तुत करिवे। वाणिज्य व्यवसाय रे आपण आशातीत परिणाम पाई परिबे। आपणक स्वास्थ्य अवस्था मध्य उत्तम अनुकूल रहिब। प्राणायाम करिबा द्वारा निर्णय नेबा क्षमतारे वृद्धि घटिब। आज आपण सूर्य नारायण को जल अर्पण करंतो शुभ फल पाइबे। कर्कट राशि आज आपण नुआ योजना हेतु आर्थिक सहयोग प्राप्त करिवे। कोनोसी प्रकार निवेश करिबा पई समय उत्तम रहिछि, किंतु अनुभवी व्यक्तिंक परामर्श रे कोनोसी प्रकार निर्णय नियंतो। आपण आत्मविश्वास रे परिपूर्ण रहिबे एवं शत्रु चाहिले मध्य आपणक किछि क्षति करि परिबे नाही। व्यापार तथा व्यवसाय रे उत्तम परिवर्तन करिवे। भाई भौणींक पक्षरु पूर्ण सहयोग मिलिब। आपण निज मधुर वाणी द्वारा समस्तंक प्रिय भाजन हेबे। परिवार मध्यरे आपणंक प्रभाव बढ़िब। आपणंक व्यक्तित्व रे आसीथिबा सकारात्मक परिवर्तनर समस्ते प्रशंसा करिवे तथा परिवार रे समस्तंक सहित नम्रतापूर्ण व्यवहार द्वारा लाभ तथा मानसिक शांति अनुभव करिवे। वैवाहिक दाम्पत्य जीवन सुखमय रहिब, किंतु आर्थिक क्षेत्र रे आपण अत्यंत सावधान रुहंतु। समस्त वित्तीय देवानेबा पूर्ण सावधान सहित करंतु। लंबा समयरू लागि रहितवा स्वास्थ्य समस्यार अंत घटिब। आज आपण असहाय व्यक्ति को सहाय्य करंतु शुभ फल पाइबे। सिंह राशि चंद्रंक राशि परिवर्तन आपणंक व्यक्तित्व रे सकारात्मक परिवर्तन आनिब। आपणंक स्वभाव रे आक्रामकतारे हानि घटिबारु सहकर्मी मानंक समर्थन मिलिब। पूर्वरु लागि रहितवा समस्त समस्यार समाधान करिबारे आपण सफल हेबे एवं नुआ योजना प्रस्तुत करी योजनार क्रियान्वित करिवे। कार्य क्षेत्र रे समस्या देखादेले सुद्धा कार्य पूर्ण करिबारे आपण सफल हेबे एवं पारिवारिक जीवन रे जीवन साथींक पक्षरु पूर्ण सहयोग मिलिब एवं आपणको जीवन साथींक भावनार आदर करिबा उचित। परिवार रे सुख समृद्धि और हस खुशी लागि रहिब। बालक मानंक सहित आपण अधिक समय अतिबाहित करिवे एवं आपणंक व्यवहार रे समस्ते प्रभावित हेबे। धार्मिक आध्यात्मिक पूजा पाठ प्रति आपणंक रुचि बढ़िब। सामाजिक कार्य क्षेत्र रे मान सम्मान रे वृद्धि घटिब एवं आर्थिक स्थिति सुदृढ़ हेबाकु लागिब। वाणिज्य व्यवसायर विस्तार योजना रे आपण खर्च करिवे एवं चर्म संबंधित रोगरु मुक्ति मिलिब, किंतु जलर सेवन उचित मात्रा रे करंतो एवं स्वास्थ्य नियमर पालन करंतो। आज आपण सूर्यदेव को जल अर्पण करंतो शुभ फल पाइबे। कन्या राशि आपणंक द्वादश भाव रे चंद्रदेव गोचर आपणंको मानसिक चिंता तथा समस्या उत्पन्न करिब एवं नुआ कौशलर प्रयोगरु व्यवसाय तथा कार्य क्षेत्र रे किछि बड़ परिवर्तन करिवे। नुआ नुआ तथ्यर संग्रह करिवे जहा भविष्यत रे आपणंक बहुत कामरे आसीब। पारिवारिक जीवन सामान्य कलहपूर्ण रहिब एवं परिवार सदस्यंक मध्यरे भूल बुझाबणा देखा देई पारे, किंतु आपण नुआ योजना प्रस्तुत करी सफलता पाइबे। किछि नुआ करिवार प्रबल इच्छा जाग्रत हेब। अनावश्यक वस्तु क्रय करिबा द्वारा व्ययभार रे वृद्धि घटिब। प्रेम संबंध को नहीं आपण सामान्य चिंतित रहिबे एवं आपणंक आर्थिक स्थिति मजबूत रहिछि, किंतु खर्च रे नियंत्रण करिवार आवश्यकता रहिछि। व्यवसाय क्षेत्र रे लाभर स्थिति सामान्य रहिब। धर्म कर्म पूजा पाठ प्रति श्रद्धा भाव वृद्धि पाइब एवं पुराना स्वास्थ्य समस्या आपणंको हैरान करि पारे, सेथिपई स्वास्थ्य नियमर पूर्ण पालन करंतो। आज आपण हनुमान चालीसार पाठ करंतो शुभ फल पाइबे। तुला राशि आपणंक एकादश भाव रे चंद्रदेवंको गोचर आपणंक जीवन स्तर को उच्च करिब। कार्य क्षेत्र रे नुआ परिवर्तन आपणंक वाणिज्य व्यवसायर विस्तार करिब। आपणंको आगको बढ़िबार
ଅବସର ମିଳିବ। ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ ପରିବାରର ସ୍ଥିତି ମଜବୁତ ରହିବ। ସୁଖ ଶାନ୍ତି ଓ ହସ ଖୁସିର ବାତାବରଣ ଲାଗି ରହିବ। ମାତା ପିତାଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ସହଯୋଗ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କ ସହିତ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ଯୋଜନାର ରୂପରେଖା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବେ ଏବଂ ପ୍ରେମ ଜୀବନ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସମୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ରହିବ। ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ଆପଣ କୌଣସି ସୁଖଦ ଯାତ୍ରା କରିପାରନ୍ତି। ସନ୍ତାନ ପକ୍ଷରୁ ସୁସମ୍ବାଦ ପାଇ ଖୁସି ଅନୁଭବ କରିବେ ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତିରେ ପୂର୍ବରୁ ବକେୟା ଦେଇଥିବା ବକେୟା ଅର୍ଥ ଆଜି ଆପଣ ଫେରି ପାଇବେ। ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ପୁନଃ ଉତ୍ତମ ହେବାକୁ ଲାଗିବ, କିନ୍ତୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଧିକ ପରିଶ୍ରମ ବା ଗମ୍ଭୀରତାର ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଇପାରେ। ଆଜି ଆପଣ ଶିବଲିଙ୍ଗରେ ବେଲପତ୍ର ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ, ଶୁଭଫଳ ପାଇବେ। ବିଛାରାଶି, ଆପଣଙ୍କ ଦଶମ ଭାବରେ ଚନ୍ଦ୍ରଦେବଙ୍କୁ ଗୋଚର ଆପଣଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ସକାରାତ୍ମକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବ। ପରିସ୍ଥିତିରେ ବହୁତ ସୁଧାର ଆସିବ। ଆପଣ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଲାଭ ଅର୍ଜନ କରିବେ ଏବଂ ଅଟକି ରହିଥିବା ଧନ ପ୍ରାପ୍ତିର ଯୋଗ ରହିଛି। ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ପଦ ତଥା ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ। ନୂଆ ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟର ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବେ। ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ ସନ୍ତାନ ପକ୍ଷରୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହଯୋଗ ମିଳିବ। ମାତା ପିତାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ସମସ୍ତ ବାଧାବିଘ୍ନକୁ ସଫଳତାପୂର୍ବକ ଦୂର କରିପାରିବେ ଏବଂ ପାରିବାରିକ ବାତାବରଣ ସୁଖଦାୟକ ରହିବ। କିନ୍ତୁ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ଭୁଲ ବୁଝାମଣାକୁ ନେଇ ମନମତାନ୍ତର ଦେଖାଦେଇପାରେ। ପ୍ରେମ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ପ୍ରସନ୍ନତା ତଥା ଆତ୍ମସନ୍ତୁଷ୍ଟି ଅନୁଭବ କରିବେ ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ଉତ୍ତମ ଅନୁକୂଳ ରହିବ। ପୁରୁଣା ଋଣ ଭାରରୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିବ, କିନ୍ତୁ ଜୀବାଣୁଜନିତ ରୋଗରୁ ବିଶେଷ ସାବଧାନ ରୁହନ୍ତୁ ଏବଂ ଖାଦ୍ୟପେୟ ପ୍ରତି ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆଜି ଆପଣ ହନୁମାନଷ୍ଟକ ପାଠ କରନ୍ତୁ, ଶୁଭଫଳ ପାଇବେ। ଧନୁରାଶି, ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ଭାବରେ ଚନ୍ଦ୍ରଦେବଙ୍କ ଗୋଚର ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବ। ଆପଣଙ୍କ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ସଫଳତାପୂର୍ବକ ସମ୍ପନ୍ନ ହେବ। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଆଶାତୀତ ବିଷୟରେ ସଫଳତା ମିଳିବ। ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ କରାଯାଇଥିବା କାର୍ଯ୍ୟର ପ୍ରଶଂସା ହେବ। ବିତ୍ତୀୟ ତଥା ଲେଖାଙ୍କନ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ଜାତକ ଉତ୍ତମ ଲାଭ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ। ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ ଦୂର ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କରେ ଘନିଷ୍ଠତା ଆସିବ। ପରିବାରରେ ପରସ୍ପର ପ୍ରତି ସହଯୋଗ ଓ ପ୍ରେମ ଭାବ ରହିବ। ଅଜାଇ ଓ ବୟୋଜ୍ୟେଷ୍ଠଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ମିଳିବ। ପରିବାରର ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହଯୋଗ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଲାଗି ରହିବ। ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କ ସହିତ ଉତ୍ତମ ସମୟ ବ୍ୟତୀତ କରିବେ ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତିରେ ପରିସ୍ଥିତି ଆପଣଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ରହିବ। ଧନାର୍ଜନ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରୟାସ ସାର୍ଥକ ସିଦ୍ଧ ହେବ। ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ଉତ୍ତମ ଅନୁକୂଳ ରହିବ। ଆଜି ଆପଣ ଭୋକିଲା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଭୋଜନ ଦାନ କରନ୍ତୁ, ଶୁଭଫଳ ପାଇବେ। ମକର ରାଶି, ଆପଣଙ୍କ ଅଷ୍ଟମ ଭାବରେ ଚନ୍ଦ୍ରଦେବଙ୍କ ଗୋଚର ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ମାନସିକ ଚିନ୍ତାର ସ୍ଥିତି ଉତ୍ପନ୍ନ କରିବ। ଦୈନିକ ଦିନଚର୍ଯ୍ୟାରେ ବ୍ୟବଧାନ ଦେଖାଦେବ, କିନ୍ତୁ ସମୟର ସଦୁପଯୋଗ କରି ନିଜ ସମସ୍ତ ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ପୂରଣ କରିବେ ତଥା ମଜବୁତ ଭବିଷ୍ୟତ ଗଠନ କରିବାର ପ୍ରୟାସ କରିବେ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ବାଣୀ ଓ କ୍ରୋଧରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବଜାୟ ରଖନ୍ତୁ। ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ ମାନସିକ ଚିନ୍ତା କାରଣରୁ ଆପଣଙ୍କ ବାଣୀରେ କଠୋରତା ଆସିବ ଏବଂ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ କଠୋରତା, ମତଭେଦ ଓ ବାଦବିବାଦର ସ୍ଥିତି ରହିବ। ସେଥିପାଇଁ ଅନାବଶ୍ୟକ ଯୁକ୍ତିତର୍କ ଓ ବାଦବିବାଦରୁ ଆପଣ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଜ ଭାବନାରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବଜାୟ ରଖିବା ଉଚିତ ଏବଂ ନିଜ ଯୋଜନାର ରୂପରେଖା ଗୋପନୀୟ ରଖନ୍ତୁ। ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତିରେ ଅନାବଶ୍ୟକ ଖର୍ଚ୍ଚରେ ସାବଧାନ ରୁହନ୍ତୁ, ଯାହା ଫଳରେ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ସୁଦୃଢ଼ ହେବାକୁ ଲାଗିବ। ସରକାରୀ ପ୍ରବନ୍ଧନ କ୍ଷେତ୍ରରୁ ସହଯୋଗ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସ୍ଥିତି ସାମାନ୍ୟ ରହିବ। ମାନସିକ ଚିନ୍ତା କାରଣରୁ ମୁଣ୍ଡ ତଥା ଆଖିପିଡ଼ା ଜନିତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଇପାରେ। ଆଜି ଆପଣ ଗୋମାତାଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ, ଶୁଭଫଳ ପାଇବେ। କୁମ୍ଭ ରାଶି, ଆପଣଙ୍କ ସପ୍ତମ ଭାବରେ ଚନ୍ଦ୍ରଦେବଙ୍କ ଗୋଚର ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟାପାରିକ ସହଯୋଗୀଙ୍କ ଠାରୁ ଲାଭ ପ୍ରଦାନ କରିବ। ବ୍ୟବସାୟର ସ୍ଥିତି ଉତ୍ତମ ହେବାକୁ ଲାଗିବ। ନୂଆ କାର୍ଯ୍ୟ ଯୋଜନାର ରୂପରେଖା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବେ
ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଜ ଭାଗିଦାରୀଙ୍କ ଭାବନାକୁ ଆଦର କରିବା ଉଚିତ। ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ଭାବନାକୁ ସମ୍ମାନ କରିବେ ଏବଂ ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଭୁଲ ବୁଝାମଣା ଦୂର ହୋଇ ପ୍ରେମ ଭାବ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ମହତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ନେବାରେ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହଯୋଗ ମିଳିବ ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତିରେ ଆର୍ଥିକ ସହଯୋଗ ମିଳିବ। କୌଣସି ବିଶେଷ ମହତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହିତ ଆପଣ ଦେଖା ସାକ୍ଷାତ କରିବେ, ଯାହାର ଲାଭ ଆପଣ ଆସୁଥିବା ସମୟରେ ପାଇପାରିବେ। କଳା, ସଙ୍ଗୀତ, ସାହିତ୍ୟ ଓ ଲେଖନୀ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କ ରୁଚି ବଢ଼ିବ। ପୁରୁଣା ବନ୍ଧୁମିତ୍ରଙ୍କ ସହିତ ଆପଣ ଦେଖା ସାକ୍ଷାତ କରିବେ, ସେଥିପାଇଁ ମନରେ ପ୍ରସନ୍ନତାର ଭାବ ରହିବ ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ସହଯୋଗ ମିଳିବ। ନୂଆ ବ୍ୟବସାୟ ପ୍ରାରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ସମୟ ଉତ୍ତମ ଅନୁକୂଳ ରହିବ। ରକ୍ତଚାପ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ବିକାର ପ୍ରତି ସାବଧାନ ରହିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଆଜି ଆପଣ ହନୁମାନ ଚାଳିଶାର ପାଠ କରନ୍ତୁ, ଶୁଭ ଫଳ ପାଇବେ। ମୀନ ରାଶି, ଆପଣଙ୍କ ଷଷ୍ଠ ଭାବରେ ଚନ୍ଦ୍ରଦେବଙ୍କ ଗୋଚର ଆପଣଙ୍କ ଶତ୍ରୁପକ୍ଷକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବ। ଆକସ୍ମିକ ଭାବରେ କିଛି ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଇପାରେ। ଶତ୍ରୁ ଓ ବିରୋଧୀମାନେ ହଇରାଣ କରିବାର ପ୍ରୟାସ କରିବେ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ନିଜ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ତଥା ଯୋଜନାବଦ୍ଧ ଭାବରେ ସମସ୍ତ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ଖୋଜିବାରେ ସଫଳ ହେବେ। ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ ବିଶେଷ କରି ମାତାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥାର ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ପାରିବାରିକ ଜୀବନ ସାମାନ୍ୟ ଚିନ୍ତାଜନକ ରହିବ। ପରିବାରର କୌଣସି ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧିତ କୌଣସି ଅପ୍ରିୟ ସମାଚାର ମିଳିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କୁହାଯାଇଥିବା କଟୁବଚନ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସମସ୍ୟା ଉତ୍ପନ୍ନ କରିପାରେ। ଆର୍ଥିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆକସ୍ମିକ ଧନଲାଭର ଯୋଗ ରହିଛି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଆୟରେ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିବ। ବାଣିଜ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟରେ ଲାଭ ପରିଣାମ ପାଇପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ଅନାବଶ୍ୟକ ବାଦବିବାଦରୁ ଆପଣ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ, ଅନ୍ୟଥା କ୍ଷତିର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଆଜି ଆପଣ ଓଂ ରାଂ ରାମଚନ୍ଦ୍ରାୟ ନମଃ ମନ୍ତ୍ରର ଜପ କରନ୍ତୁ, ଶୁଭ ଫଳ ପାଇବେ। ତ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏହା ଥିଲା ଆଜିର ରାଶିଫଳ ବିଷୟରେ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ, ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଓ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାନ୍ତୁ ଏବଂ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।